yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini, meskipun secara virtual, yang insya Allah pada acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu acara kajian Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah spesial Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan diisi oleh masyayikh kita dari Libanon, Asy-Syaikh Fadi Alamuddin, dan akan diterjemahkan oleh guru kita, Al-Ustadz Muhammad Sirril Wafa, Hafizahumullahu Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada afdolul khalqillah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dan pada saat ini kita telah memasuki bulan yang sangat membahagiakan, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbanyak mengirimkan sholawat kepada beliau di bulan yang sangat berbahagia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya selaku moderator izin membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penampilan hadroh yang akan dibawakan oleh tim hadroh Pondok Pesantren Arifai Tarakan, yang ketiga pembacaan puisi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Saudari Selvira Diva Ardinda, yaitu alumni Pondok Pesantren Salafiyah An-Nisa Tarakan. Yang keempat, acara inti, yaitu penyampaian materi seputar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, door prize. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini, mari kita buka acara kita dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ilan Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Arifai wa Syekh Nizar Al-Halabi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya, yaitu penampilan hadroh oleh tim hadroh Pondok Pesantren Arifai Tarakan, Kalimantan Utara. Kepada tim hadroh, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكان ومثيل ومكان آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكان ويضرب وبصير ليس له ويضرب ليس لا يشبه الإعداد ليس له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh saudari kita Selvira Diva Ardinda, alumni Pondok Pesantren Salafiyah An-Nisa Tarakan. Kepada saudari Selvira dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvira Diva Ardinda, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Putri An-Nisa, mahasiswa program studi jurnalistik Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Rindu kian terasa, detak jantung bagaikan berlari kencang. Kulit terasa dingin, bulu kuduk ikut berdiri berbaris rapi di pori-pori karena menahan rasa rindu di kalbu. Seketika jantungku berdenyut kencang, dadaku bergetar,
Tetesan bulir-bulir air mata jatuh tak terbendungkan. Dikala mendengar lantunan nasyid yang merdu, indah menyerukan namamu, wahai sang baginda Nabi. Salawat dan salam spontan kupanjatkan, berharap malaikat menyampaikan salam rinduku untukmu ya Rasulullah. Kami hanya punya rindu. Izinkan kami menatap indah wajah tampan dan senyum yang menawan makhluk terindah di bumi ini, walau hanya dalam mimpi. Ya Allah, izinkanlah kami mengikuti jejak baginda Nabi. Berilah kenikmatan untuk terus belajar menuntut ilmu sampai kaki tak lagi menginjak bumi. Ya Rasulullah, sungguh, sungguh kami sangat merindukanmu. Really, we miss you. Masyukoha, sungguh dalam rasa rinduku kepadamu, wahai Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Selvira atas puisinya. Masya Allah sangat menggetarkan hati. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu penyampaian materi seputar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Syekh sudah bergabung Ustaz? Mohon ditunggu sebentar, 2 menit. Nah, baik, sembari kita menunggu kehadiran Syekh, bagi teman-temannya yang mendaftar, yang belum bergabung di ruang Zoom ini, silahkan diingatkan kembali bahwasanya kita telah sebentar lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu kajian ilmu agama bersama Syekh kita. Dan jika ada yang mau sebarkan link juga sudah diperbolehkan. Silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, dan kerabatnya agar bisa belajar bersama kita pada malam yang berkah ini. Baik, Syekh sudah bergabung. Insya Allah. Baik. Baik Ustadz, mungkin langsung saja Ustadz. Eh, Sebentar, ada masalah jaringan. Nah, ini. أنا دلوقتي بشتغل على جهاز يعني جهاز ما
دخل ماذا يفعلون الآن؟ ينتظرون. خلاص ندخل على حسابك على جهازك. Baik, karena ada kendala teknis jaringan di handphonenya Syekh, jadi beliau akan memakai handphone saya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. بارك الله فيكم جميعا أكرمكم الإله. Semoga Allah Ta'ala memberkati hadirin semuanya yang telah hadir di acara kita pada malam hari ini. متى نبدأ؟ لنبدأ. أتريدون منا أن نبدأ حتى نبدأ؟ Bisa kita mulai sekarang? نعم أستاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب الذكرى. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بإخلاص النية لله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص النية والسداد في القول والعمل. Tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga hadirin semuanya agar kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya setiap amal itu perlu diketahui bahwa memuji Nabi ini adalah perbuatan ibadah yang bernilai pahala, perbuatan yang diterima dan bukan termasuk bid'ah yang tercela, sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok Wahabi. فقد ثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبشة كانوا يسفنون في مسجد رسول الله ويقولون بكلام لهم
محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ لأنهم يتكلمون بلغتهم. فقيل له إنهم يقولون محمد عبد صالح. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika, mereka melakukan kegiatan di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan suatu perkataan dengan bahasa mereka yang artinya Muhammad adalah hamba yang salih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang mereka katakan? Ya, karena mereka memuji Nabi dengan bahasa mereka, yang mana itu bahasa yang tidak difahami oleh Rasulullah. Kemudian ada yang menjawab, sesungguhnya mereka orang-orang Habasyah mengatakan Muhammad adalah hamba yang salih. الرسول عن مكروه لا يسكت. أرسله الله تبارك وتعالى لتبيان الأحكام الشرعية، فعن مكروه لا يسكت، عن حرام لا يسكت، فكيف عن شرك أيضا لا يسكت؟ لو كان هذا الأمر شركا كما تقول الوهابية لبين الرسول. هو لما أرسل ليبين الأحكام الشرعية، وبما أنه لم يحصل ذلك يعني النبي لم ينهى، دل ذلك على جواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم مع الزفن يعني الرقص. Mohon maaf, saya pakai akun yang lain. Bisa dibunyikan. Baik. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidaklah berdiam diri ketika ada perbuatan makruh. Ketika ada perbuatan makruh, maka Nabi akan mengingkarinya. Apalagi orang Habasyah, mereka memuji Nabi dengan melakukan gerakan mereka perbuatan haram, apalagi syirik. وبما أن ورد في الحديث بل استمع إليه وهو يستمع إليهم دل ذلك على جواز bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ini menunjukkan bahwa yang dibolehkan di dalam syariat agama. وكذلك البزار روى في مسنده أن الصحابة كانوا يزنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بل Dan Imam Al-Bazzar menyebutkan bahwa sebagian sahabat mereka memuji Nabi dan mengatakan Abul Qasim Rasulullah. Mereka memuji Nabi. أبو القاسم طيبا هذا نص البزار.
memuji Nabi dengan pujian yang berbunyi Al-Qasim. Abul Qasim yaitu Rasulullah Muhammad adalah orang yang baik. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكن جمعهم بين رفعهم ومدحه صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengingkari perbuatan mereka, yaitu memuji Nabi disertai gerakan yang mereka lakukan, gerakan tari ala Habasyah. هذا من الأدلة على جواز مدح النبي جماعة. Ini menjadi dalil dibolehkannya memuji Nabi secara berjamaah, secara bersama-sama. ويوجد غير ذلك من الأدلة على جواز ذلك. Dan terdapat dalil-dalil yang lain menunjukkan kebolehan hal tersebut. وأما المدح الأفرادي فقال الحافظ السيوطي وابن حجر وغيرهما أن العباس عم النبي عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرسول يا رسول بأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلها لا يطلب الله فاك. يعني النبي هو الذي قال له أن يذكر ذلك، يعني أن يمدحه. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib suatu hari beliau ingin memuji Nabi dengan bait syair. Kemudian baginda Nabi beliau berkata kepadanya, katakanlah bait syair tersebut, semoga Allah menjaga lisan kamu, menjaga mulut kamu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang pamannya yang bernama Abbas untuk memuji beliau dengan bait-bait yang beliau sampaikan. Bahkan Rasulullah memerintahkannya dan mendoakan beliau. وليعلم أنه يجوز مدحه عليه الصلاة والسلام مع نوع من اللهو كضرب الدف. فقد روى ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر المدينة، يعني كان يمر يمشي في المدينة المنورة في بعض الشوارع بيضربن بكفهن ويتغنين يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. Kemudian memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh disertai dengan alat musik yang tidak diharamkan, seperti rebana. Boleh seseorang memuji Nabi disertai alat rebana. Diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di kota Madinah. Kemudian ketika di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan sekelompok pemudi, wanita-wanita penduduk Madinah. Kemudian mereka dengan memakai alat pukul semacam rebana, mereka menyenandungkan bait-bait pujian kepada Rasulullah yang berbunyi, kami adalah para
pemudi dari Bani Najjar. Sungguh mulia tetangga yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي سمعهن يمدحن لم ينهرهن بل قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم إني لأحبكن. Nah, Baik. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pujian tersebut, mendengar sanjungan dari wanita Bani Najjar, Nabi tidak melarang mereka, Nabi tidak menegur mereka, dan Nabi memperbolehkan apa yang mereka lakukan. فإذا مدح النبي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ساداتنا الحفاظ. Pujian kepada Rasulullah, sanjungan kepada Nabi, ini adalah diperbolehkan dan dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh umat Islam, dan diriwayatkan oleh ulama-ulama hafidh kita. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن. Ini merupakan kebenaran yang telah dilakukan oleh umat Islam dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, dan diteruskan hingga zaman sekarang. هذه الوهابية التي ظهرت منذ نحو 300 عام قامت بإنكار مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت تشنع على من يمدح الرسول. Kemudian sejak sekitar 300 tahun yang lalu muncullah kelompok yang bernama Wahabi. Kelompok Wahabi ini mereka menentang amalan kaum muslimin. Mereka menentang amalan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang dan mengingkarinya dan menganggap itu perbuatan yang tercela. Nauzubillah. كيف تجرؤوا على ذلك؟ Bagaimana bisa mereka berani mengatakan hal tersebut? ألا يفهمون ما يقرؤونه من القرآن؟ الظاهر أنهم لا يفهمون، لأنهم لو كانوا يفهمون لعرفوا أن قول الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه كاف في ذلك، لأن ما عزروه عظموه. الله تبارك وتعالى أثنى عليه في القرآن الكريم. الله تعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. Bagaimana bisa kelompok Wahabi itu menentang perayaan Maulid, menganggap perayaan Maulid Nabi itu sebagai perbuatan tercela? Apakah mereka tidak membaca kitab suci Al-Quran? Padahal di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi ayat yang disebutkan oleh Syekh Fadi, yang maknanya bahwa orang-orang yang beriman mereka maknanya adalah orang-orang yang beriman itu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memuji Nabi, ini termasuk pengagungan kita kepada baginda Nabi. Allah Ta'ala في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أي مدح صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن فعلنا والتزمنا
بما ورد في القرآن وما ورد في الأحاديث فنحن على حق، والذين حرموا خالفوا القرآن والحديث وهم على باطل لا عبرة بكلامهم. Maka di dalam ayat yang lain, di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak mulia. Inilah pujian di dalam Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian yang sangat jelas kepada baginda Nabi. Maka umat Islam, kita menyanjung Nabi, kita memuji Nabi. Apa yang kita lakukan di dalam perayaan Maulid Nabi ini merupakan perbuatan yang benar sesuai dengan syariat agama. Dan mereka, orang-orang yang mengharamkan perayaan Maulid Nabi, maka sungguh mereka menyimpang dan tersesat. إذن الأدلة على جواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ومن القرآن ثابت لا شك فيه. Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad, ini adalah dalil yang tetap, dalil yang benar dan bisa dijadikan pedoman. ثم العجب من هؤلاء الوهابية كيف يحرمون المولد؟ ماذا فيه في المولد؟ ماذا يفعل في المولد؟ أنتم تفعلون مولد، ماذا يفعل بالمولد؟ قراءة قرآن؟ الله أمرنا بقراءة القرآن الكريم وفيها أجر وفيها ثواب، فاقرأوا ما تيسر منه. Maka sungguh aneh bagi kelompok Wahabi, mereka mengharamkan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam perayaan Maulid Nabi tidak ada perbuatan yang bertentangan syariat Islam. Di dalam perayaan Maulid Nabi, apakah yang kita lakukan di dalamnya? Di dalam perayaan Maulid Nabi, kita membaca ayat suci Al-Quran. Bukankah itu perbuatan yang baik? Lalu kenapa mereka haramkan? ماذا يفعل بالمولد؟ مدح النبي؟ الله مدح النبي في القرآن الكريم، فمدح النبي فيه ثواب. Di dalam perayaan Maulid Nabi, kita memuji dan menyanjung Nabi. Dan ini sesuatu yang boleh dan disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memuji dan menyanjung Nabi. Maka kenapa mereka menentangnya, melarangnya? ماذا يفعل باحتفال المولد؟ يقرأ رواية الأخبار الواردة عن ولادة النبي ومبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع في مولده من الآيات من العلامات الباهرة. Dan di dalam perayaan Maulid Nabi, kita membaca sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kelahiran beliau, kejadian-kejadian yang terjadi saat beliau lahir, saat beliau kecil, dewasa. Bukankah itu perbuatan yang diperbolehkan di dalam agama? Itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Allah أمرنا بتعظيم النبي محمد وهو عظمه في القرآن الكريم، فأن نعلم أولادنا، نعلم الناس، نعلق قلوبهم بمحبة النبي، هذا أمر حسن وفيه ثواب. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan baginda Nabi. Maka di dalam perayaan Maulid Nabi,
kita mengagungkan Nabi dan kita mengajak orang-orang untuk mencintai Nabi, untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa perbuatan ini mereka larang, mereka cela? ماذا نفعل بمولد النبي؟ نجلس ونستمع إلى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما فعله الصحابة. فحسان بن ثابت رضي الله عنه كان يجلس في مكان ويجلس إليه الناس ويسمعهم مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات من الشعر، لأنه كان من الشعراء الأقوياء الفطاحل. فنحن نفعل ما يفعله. Dan di dalam perayaan Maulid Nabi dibacakan bait-bait syair berisi pujian dan sanjungan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukanlah perbuatan yang tercela. Ini perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Nama satu penyair Arab yang ahli, yang terkenal, dan beliau memuji Nabi, menyanjung Nabi dengan bait-bait syair yang beliau karang, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أخبار النبي، وصف النبي، ماذا كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس علمنا ذلك بطريقة الصحابة وطريقة التابعين ومن جاء بعدهم؟ فنحن لا نفعل غير ما فعله سيدنا علي بن أبي طالب أو البراء بن عازب أو أنس بن مالك رضي الله عنهم حين كانوا يتحدثون عن محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. كانوا يجلسون أمام جماعة ويحدثونهم. فهذا الذي يجلس ويمدح الرسول ويذكر الرسول ويذكر صفاته الخلقية والخلقية ما خرج عما كان يفعله الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, akhlak mulia Nabi sampai kepada kita melalui jalur sahabat, para tabi'in, para ulama, hingga sampai kepada kita. Maka tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Kita tidaklah melakukan sesuatu hal yang baru. Dan para sahabat pada zaman dahulu, salah satu dari sahabat duduk menyebutkan akhlak Nabi, menyebutkan akhlak Nabi dan juga sifat Nabi. Sifat Nabi baik itu berupa akhlak maupun berupa jasad beliau. Dan itu tidak ada yang menentang di antara para sahabat. Maka yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman sekarang, ketika ada satu orang membacakan sejarah hidup Nabi, menyebutkan sifat-sifat Nabi, baik itu akhlaknya maupun jasadnya, kemudian yang lain mendengarkan, ini sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman dahulu. ماذا تفعلون باحتفال مولد النبي؟ تطعمون الناس؟ الله أمر بإطعام الناس، الله مدح من يطعم الناس. الله تعالى قال: ويطعمون الطعام
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Kemudian yang kita lakukan pada perayaan Maulid Nabi adalah berbagi makanan. Memberikan makanan kepada jamaah yang hadir, kepada orang-orang yang hadir, kepada orang-orang miskin. Dan berbagi makanan ini merupakan perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan juga para tawanan perang. ماذا يفعل في مدح النبي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال؟ تعليم الناس فائدة دينية. الله أمرنا بتعليم علم الدين ونشر علم الدين، ففيها ثواب وأجر. نعم. Kemudian juga di dalam perayaan Maulid Nabi diisi dengan ceramah agama, diisi dengan tausiah, yang mana ini termasuk di dalam mengajarkan ilmu agama, menyebarkan ilmu agama kepada umat Islam, kepada masyarakat. Bukankah mengajarkan ilmu agama kepada orang lain perbuatan yang baik? Lalu kenapa mereka, kelompok Wahabi, menentang perayaan Maulid Nabi yang mana isinya adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syariat agama? ماذا يفعل أيضا باحتفال المولد؟ ماذا تفعلون؟ Kemudian يجتمع المسلمين يتعارفون يتعاونون. الله تعالى أمرنا بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ففيه ثواب وأجر. Kemudian apalagi yang dilakukan saat perayaan Maulid Nabi? Di dalam majelis perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, bukankah di dalam majelis tersebut umat Islam berkumpul? Umat Islam berkumpul, saling berkenalan satu sama lain, saling mengobrol satu sama lain. Bukankah ini perbuatan yang baik, merekatkan persaudaraan di antara umat Islam? Lalu kenapa perbuatan yang baik ini dicela dan ditentang? هؤلاء المبتدعة الوهابية يقال لهم الاحتفال بمولد النبي بدعة، هل هو نعمة أم نقمة؟ مولد النبي، أقول لهم مولد النبي هل هو نعمة أو نقمة؟ إذا قالوا نقمة خرجوا من دين الإسلام وهم على غير الإسلام فازدادوا كفرا. وإن قالوا نعمة قلنا لهم الله تعالى قال في القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث. Kemudian kelompok Wahabi, mereka sering menuduh umat Islam bahwa perayaan Maulid Nabi ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada dasarnya, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka kita katakan kepada mereka, lahirnya Rasulullah, kelahiran Nabi, apakah sebuah musibah ataukah sebuah nikmat? Apakah sebuah musibah ataukah sebuah anugerah? Seandainya mereka mengatakan kelahiran Nabi adalah sebuah musibah, maka sungguh mereka telah keluar dari agama Islam.
menganggap kelahiran Nabi sebagai sebuah musibah, sebuah bencana. Na'udzubillah. Maka itu sungguh perbuatan kufur, keluar dari agama Islam. Kalau seandainya mereka mengatakan kelahiran Nabi adalah sebuah anugerah, maka kita katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, maka terhadap nikmat Tuhanmu, terhadap anugerah yang Allah berikan, tampakkanlah. الوهابية يذكرون شبهة. يقول الوهابي: كيف تحتفلون بيوم مات فيه الرسول؟ أتحتفلون بموته؟ أليس لأنه فارق الدنيا في اليوم الذي ولد فيه على القول الراجح وهو يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين وفارق الدنيا يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، فيقولون كيف تحتفلون بمولده، كيف تحتفلون بيوم وفاته؟ أليست هذه مصيبة؟ نعم. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang kuat, beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pada tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal, beliau juga meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi tanggal kelahiran beliau dan tanggal wafatnya beliau sama, 12 Rabiul Awal, menurut pendapat yang kuat. Lalu orang-orang Wahabi, mereka bertanya kepada kita, menyerang kita. Mereka mengatakan, kenapa kalian merayakan hari di mana itu adalah wafatnya Rasulullah? Mereka bertanya, kenapa kalian merayakan hari di mana hari tersebut adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kalian bergembira atas wafatnya Rasulullah? نقول لهم: ولادته صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم علينا، من أعظم النعم علينا، لأن النبي هو الذي هدانا لما فيه منفعتنا في الدنيا وفي الآخرة، وللنيل النعيم الدائم في الآخرة، فهو أعظم نعمة علينا، ووفاته أعظم المصائب لنا. والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والكتم عند المصائب. Maka kita katakan kepada mereka, kelahiran Nabi termasuk dari kenikmatan yang paling agung. Dan wafatnya Nabi termasuk musibah yang paling agung. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunjukkan rasa syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Maka kita bersyukur atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia. Dan adapun musibah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diperintahkan untuk menyembunyikan hal tersebut. Kita bersabar atas hal tersebut. الشريعة التي ورد فيها أنه إذا حصلت نعمة أن نفرح وأن نظهر الفرح بذلك وأن نظهر ذلك. أما إذا كان هناك مصيبة
أمرنا بالصبر، أمرنا بالكتمان وليس بإظهارها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد أن بعث إليه، فهذا يوم أنه لأنه ولد فيه في ذاك اليوم فعق عن نفسه، هذا إظهار فرح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فأشار بصومه شكرا لله، قال في مثل هذا اليوم ولدت. فقواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته دون إظهار الحزن فيه بوفاته صلى الله عليه وسلم. Kemudian di dalam syariat agama disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk menunjukkan rasa syukur atas sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, dan kita diperintahkan untuk menyembunyikan rasa kesedihan atas sebuah musibah, atas sebuah bencana. Maka gembira Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kita kedepankan, lebih kita tampakkan daripada kesedihan kita atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa hari Senin. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa beliau berpuasa hari Senin? Beliau menjawab, ini oleh karena itu aku berpuasa untuk menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الاجتماع للتعاون على الخير، على قراءة القرآن، ما حكمه؟ جائز في ثواب. الصلاة على النبي ما حكمها؟ جائز في ثواب. Perbuatan umat Islam berkumpul bersama-sama membaca kitab suci Al-Quran di dalam majelis Maulid Nabi, ini adalah perbuatan yang baik, bahkan dianjurkan. Dan para umat Islam bersolawat bersama memuji Nabi, ini juga perbuatan yang dianjurkan, perbuatan yang diperbolehkan. Allah amarna bis-salati 'ala an-nabi. Allah Ta'ala قال يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أمرنا بأن نصلي ونسلم على الرسول، فبمجلس المولد ماذا نفعل؟ نصلي على الرسول تنفيذا لأمر الله. Kemudian di dalam majelis Nabi kita bersolawat kepada Nabi, kita menyenandungkan solawat kepada Nabi, dan ini adalah perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan di dalam syariat agama. Bukankah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan aturkanlah salam kepadanya. مدح الرسول حصل في زمن الرسول، في المولد يفعل ذلك، والنبي أباح ذلك، أجاز ذلك. Sejak zaman dahulu, para sahabat itu memuji Nabi. Para sahabat menyanjung Nabi, dan Nabi tidak melarang perbuatan mereka. Nabi tidak menentang perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwa memuji Nabi dan menyanjung Nabi adalah perbuatan yang dibolehkan di dalam syariat. ماذا يفعل أيضا باحتفال المولد؟ ذكر لله. الله أمرنا أن نذكره
والذكر فيه ثواب وأجر عظيم. Dan di dalam Maulid Nabi terdapat perbuatan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan perbuatan zikir ini perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan di dalam agama. Lalu kenapa perbuatan yang baik ini dilarang dan dicela oleh kelompok Wahabi? ماذا يفعل؟ ذكر شمائل الرسول. العلماء ألفوا في ذلك، علماء المسلمين ألفوا في ذكر شمائل الرسول، فنظهر ذلك للعامة وللكبار وللصغار، هذا شيء حسن. Dan menyebutkan sejarah hidup Nabi, menyebutkan sifat-sifat Nabi, sifat jasad beliau dan juga sifat akhlak beliau, ini perbuatan yang dibolehkan. Bukankah para ulama mereka mengarang kitab di dalam menjelaskan sifat-sifat Nabi, jasad beliau maupun akhlak beliau, dan ini diajarkan kepada umat Islam. ماذا نفعل أيضا باحتفال المولد؟ موعظة لحث الناس على تقوى الله. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتقوى. Dan di dalam Maulid Nabi terdapat nasihat terhadap anjuran kepada orang-orang yang hadir agar bertakwa kepada Allah, agar melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Dan ini sebuah nasihat yang diperbolehkan di dalam syariat agama. Saling berwasiat, saling mengajak kepada kebaikan dan ketaatan. إظهار قوة المسلمين وكثرتهم وهيبتهم، هذا أمر حسن قد أمرنا بذلك. Bukankah di dalam majelis Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, berkumpulnya umat Islam ini menunjukkan persatuan umat Islam, menunjukkan kekuatan umat Islam, menunjukkan kehormatan umat Islam, yang mana ini sesuatu yang baik. Lalu kenapa hal tersebut ditentang oleh mereka? تعظيم، إظهار تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وإظهار مدى تعلق قلوب المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجرأ عليه أحد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حسن. أين الحرام في ذلك؟ Di dalam perayaan Maulid Nabi, di dalam perayaan Maulid Nabi disebutkan pujian kepada Nabi, sanjungan kepada Nabi, yang mana itu menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada Nabi, menumbuhkan cintanya umat Islam kepada Nabi, sehingga ketika umat Islam sangat mencintai Nabinya, mereka rela berkorban untuk Nabinya, mereka rela untuk membela Nabinya, sehingga tidak ada orang yang berani menghina ataupun melecehkan Nabi. يقولون النبي لم يحتفل بمولده، فلما أنتم تحتفلون بمولده؟ Kalau ada orang yang mengatakan bahwa para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi, kenapa kalian merayakan Maulid Nabi? يقولون لو كان خيرا لفعله النبي، أم أن النبي كان غافلا عن هذا الخير؟ Maka kita katakan, هم يقولون بشبهة لهم أنه لو كان خيرا لفعله النبي، أم تقولون أن النبي غفل عن هذا الخير ولا يفعله؟ baik. Mereka menyebutkan, kelompok Wahabi menyebutkan sebuah syubhat, sesuatu untuk menggoyahkan keyakinan kita. Mereka mengatakan, kalau seandainya perayaan Maulid Nabi itu baik, lalu kenapa Nabi tidak melakukannya? هذا الكلام مردود. Ini ucapan yang tidak benar, salah.
tertolak. جمع القرآن في مصحف أليس خير؟ بلى. أليس فيه فوائد؟ بلى. هل غفل عنه النبي؟ لا. هل لو كان خير لفعله النبي ويحرم جمع القرآن في مصحف؟ لا. ما شاء الله. نعم. Maka kita jawab tuduhan kelompok Wahabi. Pengumpulan mushaf Al-Quran itu terjadi setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan kepada mereka, bukankah pengumpulan mushaf Al-Quran ini perbuatan yang benar? Lalu kenapa Nabi tidak mengajukannya? Apakah Nabi melalaikannya? أتعرفون هؤلاء الوهابية بمن يتبعون من؟ Apakah kalian tahu siapakah yang dijadikan panutan oleh kelompok Wahabi? يتبعون إمامهم قائدهم إبليس. Jadi kelompok Wahabi itu yang mereka ikuti adalah Iblis. فإن إبليس هو أول من انزعج من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Karena Iblis itu adalah yang pertama merasa kecewa, terganggu, marah atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إبليس رن 4 رنات. يعني الرنة هي الصيحة العظيمة الناتجة عن الحنق وعن الغيظ عن الضيق. Ketika Nabi dilahirkan, Iblis marah dan teriak 4 kali dengan teriakan yang keras karena kebenciannya atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. رنة حين لعن. Iblis teriak 4 kali. Yang pertama ketika dia dilaknat. ورنة حين أهبط من الجنة إلى الأرض. Yang kedua, Iblis teriak ketika dia diturunkan dari surga. ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan yang ketiga, Iblis teriak ketika Rasulullah dilahirkan. وهؤلاء الوهابية يرنون غيظا ويحرمون الاحتفال بمولد النبي في كل شهر ربيع الأول من كل سنة. Dan setiap bulan Rabiul Awal kelompok Wahabi berteriak ya, menentang perbuatan Maulid Nabi, menentang perayaan Maulid Nabi. الردة الرابعة حين نزلت سورة الفاتحة. Dan teriakan yang keempat, Iblis teriak ketika turunnya surat Al-Fatihah. فكل من غاضه مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صوته بالتحريم فهو على مذهب وخطى واتباع. Maka setiap orang yang marah, tidak suka atas perayaan Maulid Nabi, menentang perayaan Maulid Nabi, maka dia apa yang dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Iblis. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجمعنا مع حبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا وحب قلوبنا محمد يوم القيامة وفي الجنة. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita, junjungan kita, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat di dalam surga. علماء أهل السنة والجماعة احتفال وإظهار الفرح بمولد النبي بشكل واسع وكبير إلى يومنا بمدح النبي وأجمعوا وقالوا بأن هذا جائز. Kemudian para ulama sejak zaman hingga zaman sekarang, para ulama Islam mereka menyusun kitab-kitab di dalam menerangkan sejarah. Mereka menyusun kitab di dalam ujian kepada Nabi, sanjungan kepada Nabi, menyebutkan Nabi, dan itu diajarkan kepada umat Islam, dibacakan, diajarkan, dan itu berlangsung hingga zaman sekarang, disebutkan di dalam perayaan Maulid Nabi. Dan ini tidak ada yang mengenai. تحليل أمر أو تحريمه إنما هو وظيفة المجتهد كالإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الكرام الكبار. Menghukumi sesuatu itu halal ataupun menghukumi sesuatu itu haram, ini adalah tugas ulama mujtahid. Ulama telah mencapai derajat ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. فليس لأي شخص أي كان إن لم يصل إلى هذه الرتبة كأن ألف كتاب حصل على شهادة ما يسمونها دكتوراه أو غير ذلك أن يحرم وأن يحلل من غير أن يرجع إلى كلام الأئمة المجتهدين المشهود لهم بعلو القدر والمقام من سلف الأمة وخلفها. Maka tidak boleh bagi seseorang meskipun dia telah mencapai gelar doktor, telah mencapai gelar S3, tidak boleh baginya untuk menghukumi, mengatakan, melarang buku di dalam mengharamkan sesuatu ataupun menghalalkan sesuatu tanpa dia merujuk pendapat ulama-ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i. Tidak boleh dia menghukumi, mengharamkan sesuatu sesuai dengan akal pikirannya. فمن حرم ذكر الله عز وجل وذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المولد النبوي بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، نقول له: هل تحرم المحاريم التي في المساجد؟ هل تعتقد أنها بدعة ضلالة؟ Maka orang-orang yang mengharamkan Maulid Nabi, menentang perayaan Maulid Nabi, kita katakan kepada mereka, apakah kalian juga mengatakan mihrab, tempat imam yang ada di masjid-masjid itu juga perbuatan yang bid'ah? Bukankah mihrab itu tidak ada pada zaman Nabi? Apakah kalian mengatakan mihrab itu sesuatu yang bid'ah, yang tercela dan dilarang? نقول له: هل تحرم القرآن في المصحف؟ هل تحرم نقط المصحف ووضع الشداد بدعوى أن النبي لم يفعله؟ Apakah, katakan kepada kelompok Wahabi, apakah kalian mengharamkan dikumpulkannya Al-Quran di dalam satu mushaf? Apakah kalian mengharamkan
diberikannya titik-titik pada kitab suci Al-Quran, yang mana pada zaman Nabi itu kitab suci Al-Quran tidak ada titik-titik di dalamnya. أن يحرموا المآذن في المساجد بدعوى أن النبي لم يفعلها. Apakah kalian akan mengharamkan tempat azwah dengan tuduhan bahwa itu tidak ada pada zaman Nabi? هذا لم يفعله النبي وهذا لم يفعله النبي. لما توافق على شيء وتحرم شيئا آخر؟ Maka kita katakan kepadanya bahwa semua hal tersebut itu tidak ada pada zaman Nabi, tidak dilakukan pada zaman Nabi. Lalu kenapa kalian memperbolehkan hal ini dan tidak memperbolehkan hal itu? إن كنت تحرم ذلك فقد ضيقت على هذه الأمة وخالفت كلام النبي بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث. Maka kalau mereka mengharamkan hal tersebut, melarang hal tersebut, maka mereka sungguh telah menyulitkan umat Islam, menyempitkan umat Islam, membuat kesusahan umat Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya barang siapa menghidupkan, melakukan sunnah, maka baginya pahala yang dia lakukan dan pahala perbuatan orang setelahnya tanpa berkurang pahala sedikit. نقول له أتصلون صلاة التراويح؟ ولم يكن ذلك في زمن النبي. سيدنا عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه، وهذا رواه البخاري في الصحيح. Kemudian kita katakan kepada mereka sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilakukan berjamaah di zaman Sayyidina Umar dengan satu imam. Ini tidak dilakukan pada zaman Nabi. Sholat tarawih berjamaah dikumpulkan dengan satu imam. ثم علماء الإسلام منذ زمن أول ما عمل الاحتفال بشكل كبير في أيام الملك المظفر ملك إربل إلى يومنا هذا كلهم استحسنوا ذلك وفعلوا ذلك إلا هذه الفرقة التي شذت. Kemudian perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara besar-besaran itu dimulai sejak Raja Al-Muzaffar. Sejak Raja Al-Muzaffar dia melakukan perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan ulama. Semenjak zaman tersebut sampai zaman sekarang tidak ada ulama yang menentang perbuatan tersebut. Yang menentang hanya kelompok kecil yang mana mereka nyimpang. من ذاك القرن، من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر كلهم مجمعون على جواز الاحتفال. لا أحد من بين علماء المسلمين حرم ذلك، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا ما أجمع عليه حق، أما قولكم بالتحريم هو الضلال. Sejak zaman Raja Al-Muzaffar sampai dari abad ke-6 Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah, semua umat Islam, semua ulama Islam sepakat bahwa perayaan Maulid Nabi adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Tidak ada yang menentang. Baru ketika muncul kelompok Wahabi, mereka yang menentang perayaan Maulid Nabi.
ما شاء الله. نحن كأننا جاوزنا الوقت قليلا، فعذرا إن أطلنا عليكم زيادة، لكن كان فيها فائدة الحمد لله رب العالمين. ذكرنا بعض الفوائد، وهذا شيء من الفوائد التي تذكر والأدلة التي تذكر في جواز الاحتفال بمولد النبي والرد على من حرم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم بالدعاء، لأحد سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Baik, Syekh, beliau memohon maaf kepada diri semuanya jika penjelasan beliau agak lama, agak panjang, karena apa yang beliau sampaikan ini adalah perkara yang sangat penting, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Kemudian sebelum Syekh menutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa, silakan kalau ada hadirin, ada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan tentang materi kita pada malam hari ini. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Syekh dan juga Ustadz atas materinya pada malam hari ini. Afan, Ustadz, dibuka berapa pertanyaan, Ustadz? ما سمعت. Dua pertanyaan. Baik, kepada seluruh peserta yang bergabung pada malam hari ini, jika ada yang mau ditanyakan langsung kepada Syekh, bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan mengangkat tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada Syekh. Kita buka hanya 2 pertanyaan saja dikarenakan Syekh ada kegiatan lagi setelah ini. Baik, kepada Muhammad Tisna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh Padi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Syekh, عندي سؤال تفضل. كيف احتفال المولد النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل بالدفوف في المسجد وكيف حكمه يا شيخي؟ نحن لا أدري إن قد كنت معنا من أول اللقاء، لكن كنت على أنه كان يوجد جوار من بني النجار كنا يمدحن النبي، فهذا فيه بيان جواز فعل ذلك. نعم نعم يا شيخي. ضرب الدف إن كان في الشارع أو في المسجد أو في المزرعة جائز. جائز. هلا إذا الأمر فيه نعم ليترجم لكي يفهم البقية. Kemudian kata Syekh sudah menjelaskan ketika awal kajian kita disebutkan, Syekh menyebutkan bahwa dulu perempuan-perempuan dari Najjar mereka memuji Nabi, menyanjung Nabi menggunakan arban dan Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengingkarinya. Kemudian alat arban tersebut boleh dipakai
baik itu di dalam masjid ataupun di sekolah ataupun di pasar ataupun di lapangan, diperbolehkan termasuk di dalam masjid selama itu tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu seandainya ada yang terjadi di masjid tersebut, maka itu diperbolehkan. Kalau mengganggu maka berbeda. Selama tidak mengganggu orang sholat, tidak mengganggu majelis ilmu, maka itu diperbolehkan. Itu jawaban dari dan untuk pertanyaan kedua, siapa pertanyaan? Syukran ya Ustadz Siril Wafa. Ya Syekh, syukran jazakallah, barakallahu fikum. بارك الله فيك أكرمكم الإله الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنة. Amin, amin. Amin ya Rabb, istajib doana wa raja'ana. Pertanyaan kedua dari saudari Syukriyah. Izin bertanya, Syekh, apakah rumah yang memakmurkan maulid mendapatkan faedah keberkahan sebagaimana orang-orang yang membaca syair maulid tersebut, Syekh? البيت الذي فيه مولد ينزل عليه أليس يقرأ قرآن؟ أليس يذكر فيه النبي؟ أليس يمدح فيه النبي؟ أليس يكون فيه خير وطاعات ودرس دين؟ هذه كل الأمور كلها تنزل فيها الملائكة وتحفها الملائكة ويكون بركات وثواب عظيم. Jawaban dari bahwa rumah yang dijadikan tempat peringatan maulid dan digunakan sebagai tempat pengajian maulid Nabi, maka itu akan dipenuhi dengan barokah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Bukankah di dalam perayaan maulid Nabi itu terdapat sholawat kepada Nabi, terdapat pujian dan sanjungan Nabi, terdapat pengajian ilmu agama, ceramah ilmu agama, yang mana ilmunya perbuatan yang baik, perbuatan yang taat, perbuatan yang berpahala, dan itu majlis yang dipenuhi oleh malaikat. Majlis yang baik dipenuhi oleh malaikat dan tutup kepada rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Afwan Ustadz, mungkin ini adalah yang diinginkan banyak orang juga. Mungkin bisa ditanyakan kepada Syekh, apa amalan yang mujarab untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, Ustadz? Nah. السؤال الثالث ما هو العمل الذي يساعدنا في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا توفيق من الله عز وجل. قد يذكر الشخص الصلاة على النبي بأي صيغة كانت، قد يرى النبي وقد لا يذكر أي صيغة من الصيغ ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يخصه لمن شاء من عباده. اللهم اجعلنا منهم. yang Allah berikan kepada siapa yang dia dan tidak dia berikan kepada tidak dia.
Jadi itu adalah anugerah pada siapa yang Allah kehendak. Terkadang ada orang yang membaca sholawat kepada Nabi banyak sekali, namun ternyata tidak diberikan kenikmatan melihat Rasulullah yang baik. Dan terkadang ada orang jarang sholawat kepada Nabi, tetapi diberi kenikmatan bisa melihat Rasulullah di dalam. Jadi mimpi melihat Nabi itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang dia kehendaki, dan tidak diberikan kepada dia seperti itu, perkataan dari Syekh. Masya Allah. Baik, mungkin cukup sekian sesi tanya jawab kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan doa yang mungkin bisa dipimpin langsung oleh masyayikh kita, oleh Syekh Hadi. 6 Ustaz. قبل أن نختم بالدعاء يعني سأذكر لكم إن شاء الله تعالى صيغة المكيال الأوفى. هذه ورد أن من قالها يرجى له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sebelum saya menutup majelis kita dengan doa, beliau ingin memberikan sebuah sirat salawat, yang mana sirat salawat ini bernama Al-Mujal Al-Awfa. Salawat Al-Mujal Al-Awfa ini disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang rutin membacanya insya Allah ada harapan untuk bisa melihat Nabi di dalam hidup. Nah. Sirat salawat Al-Mikyal Al-Awfa itu adalah Allahumma salli ala Muhammadin Nabi. Sirat salawat Al-Mikyal Al-Awfa. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi insyaallah tulisan salawat Al-Mikyal Al-Awfa akan disebarkan di grup kita. يقولها ويكررها. بعضهم قالها مرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كررها 10 مرات فرأى النبي، وبعضهم كررها 100 مرة وأعاد ذلك عدة ليال لم يرى النبي، لكنه كسب أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخلص وأحسن نيته. Orang yang membaca salawat Al-Mikyal
disebutkan bahwa dulu ada orang yang membacanya 1 kali dan malamnya langsung melihat Nabi di dalam mimpi. Ada orang membacanya 10 kali, kemudian melihat mimpi Nabi. Dan ada juga orang membacanya 100 kali. Setiap malam dia membacanya 100 kali selama beberapa hari dan ternyata dia tidak mendapat mimpi melihat Nabi. Maka seperti disebutkan oleh Syekh dalam awal mimpi melihat Nabi itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada siapa hamba yang Allah kehendaki. Hamba yang Allah kehendaki mimpi melihat Nabi, maka dia akan mendapat mimpi tersebut. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, dia tidak akan mimpi melihat Nabi. Tetapi walaupun dia tidak mimpi melihat Nabi, sholawat yang telah dia baca ini bernilai pahala yang mendapatkan pahala sholawat yang dia baca. Jadi walaupun tidak ketika membaca sholawat ini berulang kali, banyak kali, dan ternyata tidak mimpi melihat itu tidaklah sia-sia karena dia tetap mendapat pahala atas sholawat tersebut jika dia mengikhlaskan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وأتباعه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين.